गोटे कथा जे ये पृथ्वी रे सबुठारु मधुरतम रूप होची माँ एवं ये पृथ्वी रे सबुठारु मधुरतम ना होची मध्य माँ। अनेक रूप नहीं भगवान आसछन्ति पृथ्वी पृष्ठ को अनेक अवतार नहीं आसछन्ति सृष्टिर आद्य काल चेतना को विवर्तित करी आनी एक यथार्थ भूमि रे पहुंची जो पाखरे मनीष आज द्वंद्व एवं संशय भितर रही एठू पुणी आउ गोटे यात्रा अच्छी मनीष एक मध्यवर्ती कालीन जीव एवं यही यात्रारू आउ गोटे उच्चतम सोपान को जीवाई जो आवश्यकता अच्छी एवं तार साहाय्यकारी शक्ति परम चेतना शक्ति से माँ सी केबे माँ रूप में प्रकृत पृथ्वी की आसी नथिले भगवान माँ रूप में पृथ्वी की आसवा हुए तो अन्य मैंने कौन जानी थे मुझे कहीपरूनी कि दिव्यजनी नहीं आसवा ये प्रथम कथा बोधे मुझे भावी एवं तारी उपरे मुझे लेट करूना अजय भाई को मो अनुरोध कर श्रीजुक्त अजय कुमार पल्लई केउंझर आस भाई ताको मो आह्वान करुच्ची से माँ श्रीरंग तांकर वक्तव्य बर्तमान अनेक कथा ताको पाखरे आमे शुणिबा आसतु। माँ तुम बगीचार दिने मो बसी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी भाबु भाबु तुम कथा मो आसीबा दिन कथा भाबु भाबु तुम कथा मो आसीबा दिन कथा आखि खोली देखे जहा हुए मो खुशी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी मोते फूल करी देई हृदय महक भरिला केते कोमलता देई मोर तनु सजाइला मोते फूल करी देई हृदय महक भरिला केते कोमलता देई मोर तनु सजाइला ओठर पाखोड़ा मोर उठई थरी तुम सुरभित पण तरे दिग को बरी माँ तुम आकाश को चाहे मुनिति माँ तुम आकाश को चाहे मुनिति मनर जड़ता डेई पारे नामु ताको छुई मनर जड़ता डेई पारे नामु ताको छुई मोते से डाकई किंतु दिवस निशी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी भाबु भाबु तुम कथा मो आसीबा दिन कथा भाबु भाबु तुम कथा मो आसीबा दिन कथा आखि खोली देखे जहा हुए मो खुशी माँ तुम बगीचार दिने मो बसी माँ तुम
ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି ଯେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ପ୍ରଣାମ are the lotus feet of the divine mother କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଅତି ଆଦର ଦୀପ୍ତି ଅପା ଜୟନ୍ତୀ ଅପା ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା He who chooses the infinite has been chosen by the infinite ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଛି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ବଛା ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମା ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ କୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଦେବା ଯେ ଆମେ ମନରେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରିକି ଆସିଲି ନେବାର ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦଉଛି କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି କିଏ ଯଦି ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଫଟୋ ହଳେ ଦେଖୁଛୁ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବା ପୃଥିବୀର ଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ କୋଉ ଭଗବାନ ବଡ଼ କୋଉ ଭଗବାନ ସାନ କୋଉ ଅବତାର ବଡ଼ କୋଉ ଅବତାର ସାନ ଅବତାର ମାନେ କେହି ବଡ଼ ସାନ ନୁହନ୍ତି ହେଲା କାରଣ ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କାମ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିକି ତୁଲେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 30, 35 କି 40 ଟିଚର ଥିବା ଆଚ୍ଛା ଟିଚର ଭିତରେ କିଏ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ଥିବ କିଏ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥିବ କିଏ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଥିବ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଥିବ କିଏ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଥିବ କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ଥିବ କିଏ ପିଟି ଟିଚର ଥିବ କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିଚର ଥିବ କିଏ ତବଲିଷ୍ଟ ଥିବ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିଚର ସବୁ ଥିବେ କାହାର କିଏ ବଡ଼ ଟିଚର ଆମେ କହିବା ସବୁ ଟିଚର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ମା ସାରା ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ମାନବ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମାନବକୁ ତାର ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ କରାଇବେ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ
we are all the children of the one same mother. ବାକି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, we are all the children of the one and the same mother. ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ମାର ପିଲା ସବୁ। କେବଳ ଡିଭିଜନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅହଂ ବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛୁ, ଅହଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସଂସାର ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଡିଭିଜନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଅବତାର ହେଇ, ନିଜେ ମା ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାର ପିଲାକୁ ସେ ଶିଖେଇବେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର ପିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଆମ ଭିତର କାଳିମାକୁ ସେ ପୋଛିବେ, ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ମା ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏ ସେ ଶ୍ରୀ ମା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନୁଷୀ ମନ ସବୁବେଳେ ଦି ଜଣ ବୋଲି ବୁଝେ। ତେଣୁ ମା ସେଇ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ and myself are one and the same person, one and the same consciousness. Only when this presence passes through your individual consciousness, it puts on a form according to your needs, the temperament, the aspiration and the turn of your being. ବାକି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆର୍ ୱାନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ହଉଛୁ ଏକ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ପର୍ସନ, ଏକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଏକା ହିଁ ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ, ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ, ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ପର୍ସନ ସେମ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଚେତନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦିଟା ପାଖ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନଟା ଥାଏ। ଦିଟା ପାଖରେ ଦିଟା ରୂପ ଅଲଗା, କଏନ୍ କେତେଟା? କଏନ୍ ଗୋଟେ, ପାଖ ହଉଛି ଦିଟା। ସେଭଳି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଇଏ ଯେମିତି ଜଣେ ସଂକଳ୍ପକାରୀ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ପରମ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ମା ଯେ କି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ତାକୁ କ୍ରିୟାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରମ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ମା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପରମ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଭଳି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ତିଆରି ହବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେତନା, ଇଏ ସବୁ କିଛିକୁ ପରମ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କର, ମା ତାଙ୍କରି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କରି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଯିବ, ପାକିସ୍ତାନ ଧଡକଉଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଧଡକଉଛି, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଚୀନ ଧମକଉଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଧମାଘଟ ଲଢେଇଟେ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ସ୍ମାସ ହେଇଯିବ। ନେଭର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା, ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହବନି, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ପାଇବନି, ନଷ୍ଟ ହବନି। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ରୂପ ନବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଲି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ ବନେଇବି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ ହବ।
विराट सहरटे ये तैयारी हम 15,000 कोटी टंकार कंट्राक्ट मुनेली काम चलला केते ट्रक डंपर सब आसला टिपर केते आसला केते सीमेंट बाली रड केते कौन सब आसला केते मिस्त्री आसला केते इटा आसला केते पत्थर आसला केते बोल्डर आसला धूली धुआरे चारियाड पूरा उछन हे 5 वर्ष पर भितरे जदि के विजिट करियो आसंती का सतरे काम कि होउची ना नाही से कौन देखिबे चारियाड असना ही देखिबे भंगारुजा देखिबे तबे एई जो भंगारुजा असना कौन प्रमाणित करौची नुआ समाज गढ़ाव नुआ जगत गढ़ाव बा नुआ टाउनशिप जो गढ़ाव ये होची तार पूर्व प्रस्तुति चली बर्तमान चारियाडे जो विशृंखला देखा दउची ये जो घमाघट लड़ाई सब देखा दउची आतंकराज देखा दउची विभिन्न प्रकार रोग सब देखा दउची तार कारण कौन एभली एक पृथ्वी रूपन होगा जाऊची जो पृथ्वी रे रोग रही जहाँ जहाँ रोग सब अच्छी से बर्तमान बाहर कर दिया होची डिवाइन फोर्स रे जो अचेतना प्रभाव रे रोग सृष्टि हुए से डिवाइन फोर्स जो अनुप्रवेश करुच्ची तेणु जहाँ लुचिकी देला से बर्तमान बाहर जमीती अपन गोटे फांका बोतल को पानी कुंड भीतर नहीं बुड़ेबे कि आपणकर गरा नहीं कि नदी रे बुड़े आने पानी से कौन हम गब 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 शब्द हम कि बोतल को जब पानी कुंड रे बुड़े पानी आणुचंती भोड़का तैयारी हम ताले भोड़का कहीं तैयारी है क्या ता भीतर को जेते मात्रा में जल प्रवेश कला से बाई को ता भीतर जबरदस्त ठेलिकी बाहर कला तेणु पानी को फुटे तले बाहर पवन टा तेणु से भोड़का तैयारी करुच्ची गब 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 साउंड तैयारी करुच्ची ठीक से भाई श्री अरविंदर जो तपस्यार प्रभाव स्वरूप आ दिव्यजनकर क्रियार प्रभाव स्वरूप बर्तमान एभली एक शक्ति पृथ्वी काम कर 1956 पर 1956 रे आमे गोटे नुआ जगत पदार्पण करछे भाई बहन माने निश्चित हवा आमे से पुरातन जगतर लोक नहो आमे होछि अतिमानस जगतर दायाद सब 1956 फेब्रुआरी 29 रे 1956 फेब्रुआरी 29 रे माँ देखुले जोड़े नूतन शक्ति जो पृथ्वी को आसवा दरकार ताकू गोटे विराट कवाट छेकिकी रखी से प्रभाव पृथ्वी वातावरण को आसी पारुनी तेणु माँ कौन कले बहुत उर्दू कोटी गले ये जो दिव्यजन कथा मु कहूँ ये कहानी कथा नुहे वास्तव कथा ये तेणु गोटे शक्त हमार टे धरले से सुवर्ण कवाट को सुवर्ण हातुड़ी रे शक्त प्रहार देले गोटे प्रहार रे से कवाट भांगी चूरमार हो गला तापर से कवाट जो अतिमानस रूपांतरकारी महाशक्ति को अवरोध करके रखिथिला बर्तमान सही शक्ति पृथ्वी वातावरण भितर अवार्त धारे प्रवाहित है एवं तापरे माँ गोटे मेसेज देले ओ लॉर्ड दाउ हैज टू विल आई एग्जीक्यूट हे प्रभु तमे जहाँ संकल्प करिछ मु ताहाकु कार्यकारी करिछ ओ लॉर्ड दाउ हैज टू विल हे प्रभु तमे जहाँ संकल्प करिछ आई एग्जीक्यूट मु ताहाकु कार्यकारी करिछ ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे नूतन ज्योति उद्भासित होइछ एंड ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न 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 माई कथा कहले गोटे नूतन पृथ्वी जन्म नहीं थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड जहाँ सब किछि प्रतिश्रुत हो रही आर फुलफिल्ड वर्तमान से पूर्ण होइछ तेणु आगरू जहाँ प्रतिश्रुत हो रही वर्तमान ता साकार रूप नहीं पूर्ण होइछ वर्तमान गोटे नुआ जगत सृष्टि हो सारी तेणु 1956 फेब्रुआरी 29 पर जो जगतर कथा कह जाउची एठी वर्तमान से नूतन जगतर कार्यधारा चली आ पुरातन रीतिनीति धारा आओ प्रभाव पकई पारिबो नाही आगरू सूर्य आसी नथिले आमे हालोजन लाइट लगाउथुलु कारण परिवेश आलोकित हवा दरकार सूर्य आसीगला परे कहतु ना हालोजन लाइट आवश्यक हम कि नहीं सूर्य उदय कला एबे बाहर प्रच्छन्न दिवालोक पड़ी सूर्यालोक पड़ी हालोजन लाइट लगे आवश्यक एटी दुई दुईटा हालोजन लाइट लगा जला आवश्यक ना कारण ये सूर्य जो आसी रे
यार महत्व बहुत कि नहीं, हालोजन लाइट महत्व बहुत कि नहीं। तेणु जेपर्यंत अतिमानस शक्ति पृथ्वी वातावरण को आसी नहीं, तार क्रियाधारा त्वरान्वित हो नहीं, से पर्यंत नीति नियम आवश्यकता अच्छी, नैतिकतार आवश्यकता अच्छी, ताकू छाड़ी हब नहीं। किंतु अतिमानस आसीगला परे, सूर्य आसीगला परे हालोजन लाइट लगेवा बा न लगेवा एटा आम उपर निर्भर करे ना नहीं। सूर्य आसीगला परे तापरे आमे हालोजन लाइट लगेई दिवा, लगेले कोन हो, ता आलोकर कोन से प्रभाव रहिबन, किंतु जळुतो बिल उठिबो, आडे इलेक्ट्रिक बिल उठिबो, हेले ता प्रभाव किछि काम करिवो कि? ये सही भली नैतिकतार मूलदुआ बर्तमान भुसुड़ी सारी 1956 पर नैतिकतार धारा कार्य चलो ना। माँ बर्तमान ए सारा संसार को दिव्य प्रेमर भाव दिव्य करुणावशत सबकि को सजाड़। गोटे कथा आम निश्चित हवा, ऑल कंट्रारीज प्रिपेयर और हार्मोनी, ऑल कंट्रारीज प्रिपेयर और हार्मोनी। ये जेते सब चारिआडे बर्तमान विशृंखला देखा दउची, सी होची तांकर दिव्य संगतिर प्रस्तुति चली। पाकिस्तान को माँ केमिति कौन करथिले मु केतरा लिविंग एग्जांपल देबी। आमे समते जानुछु भारत पाकिस्तान सबले शत्रुतार भाव रही। माँ मते जानती भारत सहित पाकिस्तान मिसी जाओ, आ मिसिया को बाध्य बोली डिक्लेयर करछे। पाकिस्तान भारत सहित मिसिया पई बाध्य, अदरवाइज पाकिस्तान रो भौगोलिक मानचित्र रे स्थान रहिबो। आमे जो ग्लोब देखुचे बा मैप देखुचे सेतिरे पाकिस्तान ना नथिबो, आगुरु नथिला, परे भारत टु अलगा अछि ता ना दे दिस। तेणु जेतु मूलरू पाकिस्तान ना नहीं, परे से गोटे नुआ स्टेट कर दउची, नुआ कंट्री कर दउची, ये सब रहिबनी। माँ तेणु कौन कले, तांकर महाकाली शक्ति को प्रेरण कर देले, जाफले पाकिस्तान 6टा स्टेट रे डिवाइड हो गला। आउ एमितिका भाबरे डिवाइड होला, प्रत्येक कहले आमे स्वतंत्र, जेतु प्रत्येक कहले आमे स्वतंत्र, कई का साथ कोऑपरेट करिया राजी हेले, प्रत्येक कहले आमे इंडिपेंडेंटली आमे काम करू। तेणु गोटे देश 6 भाग होला परे प्रत्येक भाग से निजे कहउछन आमे स्वतंत्र, तांको भितरे बारंबार गृह युद्ध लागी रही। तेणु कौन सी पॉलिटिकल लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन भीतर को आसी पारंतनी, तांकर आर्मी माने आसन, आर्मी माने बाचिबे काईगी बराबर लड़ाई चलछि हला, बराबर लड़ाई चलछि। तेणु आर्मी होचन तांकर मोस्ट पावरफुल, सीए जहा डिसीजन नेबे सेटा हो। आमे जेंति गणतांत्रिक धारा रे बाछुचु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाछुचु, तांकर से प्रकार नै, तांका आर्मी बाछिबे। ए जो विवादग्रस्त भितरे पाकिस्तान रही केते दिन एग्जिस्ट करियो, एमिति संकट अवस्था आसियो खाया को पाइबनी, इंडिया ऊपर से निर्भर करियो। आ भारत ही ताको सुरक्षा दबो, ताको सब कंट्री मिसी के अटैक करियो। ए समय आसियो श्री अरविंदकर जो महान स्वप्न साकार रूप दवा पई माँ भारत वर्ष को छुट्टी आछन। माँ को पचराला जे माँ अपन भारत वर्ष कहीं आसी, अपन तो फ्रांस रो पेरिस रे जन्म नेले, भारत वर्ष कहीं आसी। माँ कहले, though I am born by French and by early education I am French, by choice I am Indian। वाक्य टिके भल कि सुनियो। माँ कहले कंट्रोल करि पाउ भल डिस्कशन ना आर्टिकल। माँ कहले, though I am born by French, जदियो मु फ्रेंच रे जन्म होइछ, and by early education I am French, बाल्य शिक्षा रे मु होउची फ्रेंच, but by choice I am Indian, पसंद रे मु होउची भारतीय। काहे कि इंडिया इज माय सोल। मां स्पष्ट कर देले, इंडिया इज माय सोल, इंडिया इज ए प्रोटेक्टेड लैंड, इंडिया इज द लैंड ऑफ श्री अरविंद। 3टा वाक्य मन होला माउतर को। माँ कहले, इंडिया इज माय सोल,
भारत होची मोर आत्मा, इंडिया इज ए प्रोटेक्टेड लैंड, भारत होची एक सुरक्षित देश, इंडिया इज द लैंड ऑफ श्री अरविंद, भारत होची श्री अरविंद देश, मुझे भारत वर्ष पुणी माँ कहले द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया, भल कि मन रखा, द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया, पृथ्वीर भविष्य गठन निर्भर करे भारत वर्ष उपरे, भारत ही पृथ्वीर भविष्य निर्माण कर, तेणु भारत को सुरक्षा देवा माँ और श्री अरविंद कार्य, तेणु भारत के नष्ट हबार ना, तेणु भारत जदि नष्ट हो जाऊँगी पृथ्वी नष्ट हो, भारत यदि सुरक्षित होची ताले पृथ्वी सुरक्षित हम, भारत यदि मुक्त होची पृथ्वी मुक्त हम, तेणु जोटा भारत रे नहीं सेटा जगत रे नहीं, तेणु यही जो माँ भारत वर्ष को छुट्टी आसते कहले आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद, माँ कहले मो भारत वर्ष को आसी श्री अरविंद को साक्षात करी बोली, आई रिमेन इन पंडिचेरी इन टू लिव विथ हिम, मो पंडिचेरी रही श्री अरविंद सहित बास करी बोली, इवन व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आई स्टडी इन पंडिचेरी, एपरिक श्री अरविंद शरीर कला परे भी मु भारत वर्ष रही पंडिचेरी रही इन ऑर्डर टू डू हिज वर्क, प्रभुंकर कार्य को त्वरान्वित करने, ये जो प्रभुंकर कार्य को से त्वरान्वित करेंगे को प्रकार धारा रे, बाय सर्विंग द ट्रूथ, एनलाइटनिंग मैनकाइंड, assuring the rules of the divine love upon earth, तीनटार धारा माउथरे कहूँ तीन धारे कौन माँ कौ धारा रे श्री अरविंद कार्य को समापन करेंगे, प्रथम है बाय सर्विंग द ट्रूथ, सत्यर सेवा करी, द्वितीय है एनलाइटनिंग मैनकाइंड, मानव जाति को ज्ञान दीप्त कराई, चेतना दीप्त कराई, तृतीय कथा है हैसनिंग द रूल्स ऑफ द डिवाइन लव अपॉन अर्थ, पृथ्वी पृष्ठ में दिव्य प्रेमर धारा को त्वरायित करे, दिव्य प्रेम सहित पृथ्वी को जोड़ा जीव, जहाँफल पृथ्वी दिव्य प्रेम धारा रे आकु आकु अग्रसर हो चलो, दिव्य प्रेमर भाव में समग्र पृथ्वी को एक करे, वसुधैव कुटुंबकम, समग्र वसुधा गोटे कुटुंब हेबे, गोटे परिवार हेबे, ये जो महान परिकल्पना ताको माँ साकार रूप देवाई पंडिचेरी अरविंद मातृ मंदिर निर्माण करा, विश्वर शांति को से प्रतिष्ठा करिवो, युद्ध को से नियंत्रण करिवो, कौन सी कंट्री डिमांड करि परिबे नहीं जे एटा हमर देश बोली, हमर बोले ह्यूमन यूनिटी, मानव एकत्र रिप्रेजेंटेशन होची अरविंद, तेणु प्रत्येक देश भारत को नुहे प्रत्येक देश पृथ्वी प्रत्येक देश यार सुजोग ने एवं पृथ्वी रे एभले एक संगठन तैयारी हबो जो नेतृत्व नब भारत वर्ष, से भले एक संगठन वर्तमान रूप नहीं सारी, तार ना हूँ मिलित जाति संघ, एवं समग्र में भारत तार नेतृत्व को प्रतिपादित करिवो, ये जो भारत वर्ष, ये भारत वर्ष इंडिया इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, भारत रे एभली एक महानीयता अच्छी, से तार स्पिरिचुआलिटी, ये स्पिरिचुआलिटी को से दान करी शिक्षा दे से वर्तमान प्रमाणित करिवो से केमिति समग्र जगत आध्यात्मिक गुरु, प्रकृत रे भारत वर्ष होची जगत आध्यात्मिक गुरु, किंतु एक कथा अन्य माने मानिया को प्रस्तुत ही ना, वर्तमान भारत वर्ष तार से आध्यात्मिकता को दान करी अन्य देश को प्रमाण करेबो से केमिति पृथ्वी आध्यात्मिक गुरु, वर्तमान से कार्यधारा चली अतिमानस रूपांतर करने महाशक्ति श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को आनिले निजर तपस्या बल, भगवान श्रीकृष्ण जो परवर्ती कार्यधारा को त्वरान्वित करने, भगवान श्रीकृष्ण श्री अरविंद को
अलीपुर जेल भीतर को नहीं दिले जदि भारत वर्ष को कहीं मां बोली बुझी थाए जीवंत देवी बोली बुझी थाए एवं जे कौन से रूप से चाहे ग्रहण करी पारंती एई भली एक अवस्था को जे बुझी पारता है से होचन श्री अरविंद। श्री अरविंद भारत वर्ष को जड़ पदार्थर माटी गोड़ी पहाड़ पर्वत झरणा जंगल देश बोली बुझी ना से बुझी भारत हूँ मां भारत हूँ गोटे जीवंत देवी भारत रसर स्वरूप अच्छी से जेतेबेले जो प्रकार रूप चाहिए से प्रकार रूप से परिधान करें तेणु ये मार बक्ष को चिरी असुर मान जो रक्त को पान करूँ तार संतान कौन निश्चित निद्रा जाए तेणु मु किपर निश्चित रही पारि भगवान मत सामर्थ्य देइछंती मु निश्चित मो माँ को उद्धार करी ज्ञानर बल युद्धर बल क्षत्र तेज भाव ब्रह्म तेजर भाव तेणु श्री अरविंद भितर ये जो भाव वेरी बिगिनिंग रु देखा जाइतिला at the age of 7 तांका भितर गोटे विजन आसीतिला जे मते संसार रे गोटे महान कार्य करियो कहबो जा आज पर्यंत पृथ्वी रे हेइन तो से महान कार्य कौन परवर्ती पर्याय से रियलाइज कले जतबेले से 11 रु 13 वर्ष बयस भितर हेइतांती एवं बिलातरे तले पाठ पढुता बिलातरे पाठ पढुता समय तांकर बापा भारतर दुर्दशा संपर्क रे सो लेखा मान पठाती एवं जो मैगजीन ले बाहर तार कटपीस मध्य पठाती जहाँफल ताकू पढ़ी श्री अरविंद जानिले जे मो माँ को मत उद्धार कर समय आसी जाइए ब्रिटिश मान सहित समकक्ष हवा कहले मत उच्च शिक्षित हवा पड़ो से भली आईन मत जाना पड़ो से भली प्रशासनिक शिक्षा मत पारंगम हवा पड़ो यही भाव को नहीं श्री अरविंद पाठ पढ़ले एवं नुआ नुआ भाषा शिखिबार तांकर प्रबल आग्रह थाए ये जो नुआ नुआ भाषा शिक्षा रे प्रबल आग्रह क्लास रे तां खाता रे कोनसी नालिगार बाजी पारु नथिला अर्थात भूल बाहरी पारु नथिला जते कंपटीशन होतला डिबेट कंपटीशन एसे कंपटीशन सेतिरे श्री अरविंद विनर होतले अनेक प्राइज उपकृत होतले अनेक प्राइज पाउतले किंतु श्री अरविंद उद्देश्य सेटा नुहे से जो सर्वोच्च परीक्षा आईसीएस से श्री अरविंद उत्तीर्ण हेले प्रैक्टिकल परीक्षा घोड़ा दौड़ जानी शुणी अकृत कार्य हेले कारण जदि से प्रैक्टिकल परीक्षा घोड़ा दौड़ भाग नहीं थांते ताले श्री अरविंद आईसीएस ऑफिसर पड़ता एवं आईसीएस ऑफिसर हेले इंग्रेज मान पाखे मुंड नुआ पड़ता तेणु जानी शुणी श्री अरविंद प्रैक्टिकल परीक्षा रे जोग देले किंतु बरोदर राजा जाइथांते बिलात श्री अरविंद सहित परिचित हेले तांको अपॉइंटमेंट ऑर्डर सेट दे देले तमे सेना ब्रिटिश मान अधीन चाकरी करिवो नहीं हेले भारतीय राजा जने बरोदर राजा भारतीय राजा तांको बारे काम करिवो कि नहीं निश्चित करी अपॉइंटमेंट ऑर्डर सेट दे देले आसिला परे बिलात रे 14 वर्ष काल रहणी परे 21 वर्ष बयस रे बिलातर फेरिले श्री अरविंद तांकर जो भीतर जो स्वप्न उंकी मारी भारत अखंड भारत गठन हम एशियार जो संस्कृति एशियार जो एकत्रीकरण तेणु तार एकत्रीकरण हेले तार जो संस्कारगत कार्यधारा समग्र विश्व विदित हम एवं एशिया महादेश मान मध्य लीडिंग नब जहाँफल विश्व ऐक्य कार्य कर तृतीय कथा भितर जो भावना थिला जो संकल्प रखी जे एभली एक संगठन टी तैयारी करा जिवो जो संगठन अधीन रे समग्र विश्व चुक्तिबद्ध हेबे एवं युद्ध को नियंत्रण करा जिवो शांति को प्रतिष्ठा करा जिवो भातृत्व भाव को प्रतिष्ठा करा जिवो और विश्व ऐक्य को प्रतिपादित करा जिवो और से संगठन मध्य जहाँ ना हो मिलित जाति संघ चतुर्थ संकल्प तंकर थिला जे भारत पृथ्वी आध्यात्मिक गुरु बर्तमान से कार्यधारा को देखो तो आमर सरकार केमी जाई भारतर संस्कारगत कथा आध्यात्मिक कथा प्रदान करी केते
भातृत्वर भाव को बढ़ाऊं भगवान क्या ना तो इन्स्ट्रुमेंट रूप में बाछिबे ना तांकर कार्यधारा त्वरान्वित करने तेणु आमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी सरकार तेणु ये अनुमान करते मैंने भगवान के इन्स्ट्रुमेंट होती श्री अरविंद जो दर्शन तत्व को हृदयंगम कर साकार रूप देवाई बर्तमान कार्य कर भारत जदि आज स्वाधीनतार कथा कही कहे से होचन श्री अरविंद भारत को जदि कई माँ बोली बुझी थाए से होचन श्री अरविंद प्रथम स्वराज जदि कहा मुंडरू बाहरता है से होचन श्री अरविंद इंग्रेज मान को मुहूर्त जवाब दला भली जदि कहीं जड़े समर्थ होता से होचन श्री अरविंद क्षत्र तेज ब्रह्म तेजरे ब्रिटिश मान को पराभूत करी जी समग्र पृथ्वी में भारतर गौरव को रक्षा करने एकनिष्ठ व्यक्ति से होचन श्री अरविंद यही श्री अरविंद को जो भगवान श्रीकृष्ण आलीपुर जेल भितर को आनी जे केस लड़ुले देशबंधु चित्तरंजन श्री अरविंद को नहीं बयान देले आज तमे जहां को काठगड़ार देखुच यांकर तिरोधान अनेक वर्ष पर यही देश यही जाति जो रूप में ग्रहण करेंगे एवं जहां बाणी सागर सागर सात सागर पार हुई गुंजरित हम से आउ कई नुहति से होचंदी श्री अरविंद जे कि लवर ऑफ ह्यूमैनिटी पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म तीनोटी कथा कहले कौन कौन कहले प्रथम कथारे देशबंधु चित्तरंजन कहले यही श्री अरविंद होचंदी लवर ऑफ ह्यूमैनिटी मानव जातिर प्रेमिक पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म जहांकर कविता पढ़िले भितर देश प्रेमर भाव बनी भली जली उठे कवितार एति प्रभाव कविता पढ़िले देश प्रेम भाव स्वाभाविक तैयारी हो कविता माध्यम अनेक भितर देश प्रेमर भाव को जागृत कर श्री अरविंद अनेक छात्र छात्री भितर तरुण मान भितर ये कविता माध्यम देश प्रेम भाव को जागृत कर तरुण मान को नहीं लोटस एंड ड्रागर तैयारी करते गुप्त समिति तैयारी करते एवं ए तरुण मान को नहीं माणिक तला बगीचारे क्षत्र तेज ब्रह्म तेज शिक्षा दिया जो मैंने कि ब्रिटिश मान विरुद्ध में संग्राम करेंगे यही तरुण मैंने चारिआडे पिकेटिंग कले विदेशी द्रव्य वर्जन करदे स्कूल वर्जन करदे कौन सी जिनस व्यवहार कले विरुद्ध में स्वर उत्तोलन है जानी पारे नहीं ब्रिटिश माने ये आम विरुद्ध में मतौची किए श्री अरविंद कवितार ये हूँ प्रभाव कविता को पढ़ी तरुण माने स्कूल कॉलेज मान तरुण माने माती उठते दुई जन तरुण उदाहरण देवी जनकर बयस हूँ 18 वर्ष आउ जनकर बयस हूँ 19 वर्ष जनक ना हूँ प्रफुल्ल चाकी आउ जन हूँ क्षुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी और क्षुदीराम श्री अरविंद द्वारा इन्स्पायर्ड होती एवं थरे ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट जाऊला बेले पुलिस का गहन 15 वर्षर गोटे पिला ता ना हूँ सुशील सेन भारत माता की जय बोली कई स्लोगान दे ये जो किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट टॉलरेट कर पारे सांगे संगे ऑर्डर करदेला तब पीटी को फोपाड़ दो ब्रिटिश पुलिस माने सुशील सेन को बाड़ी ड्रेन भितर फोपाड़ दे प्रफुल्ल चाकी और क्षुदीराम ये 15 वर्षर पिला सुशील सेन को उद्धार करके आनिके श्री अरविंद पाखक गले कहले आमे कौन एमती ब्रिटिश माड़ खाऊ कहले तुमको तो माड़ खाया कहनी क्षत्र तेजर शिक्षा कौन दिखाई ब्रह्म तेजर शिक्षा कौन दिखाई तार विनियोग कर समय विनियोग कर बुझीगले कौन कर ये दुई जन युवक बुझीगले कौन कर रेडी होकर रहिले आज से मजिस्ट्रेट को उड़ेबू बोमारे उड़े दू प्लानिंग गला एवं इंग्रेजी स्पाय तांको जे खबर देदेला जे आपण को श्री अरविंद दुई जन शिष्य जनकर प्रफुल्ल चाकी और क्षुदीराम रेडी होती आपन को से बोमारे मारदे बड़ दुर्दांत से
ଯାହା କହନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କସସ୍ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ସେଇଆ କରି ପକାନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଅନେକଙ୍କଠୁ। ଶେଷରେ ସକାଳେ ହେଲେ ତ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ରାତାରାତି ମୁଜାଫରପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଗଲେ ରାତାରାତି। ତେଣୁ ସକାଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଉ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେଇ ମୁଜାଫରପୁର ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ବୋମା ଧରି। ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ ଗାଡିରେ, ଆଖି ବୁଜା ବୋମା ମାରିଦେଲେ। ସେ ଗାଡି ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସଫା ହେଇଗଲେ। ଏଇ କେସରେ, ଆଲିପୁର ଏଇ ବୋମା କେସରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲା, ଲାଲବଜାର ଥାନାକୁ ଆଣିଲା। ତାପରେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା। 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ଡେରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଥୟାଧର, ତମକୁ କେହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଠିକି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ କଣ ଭାରତ 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 ହଉଛ? ତମେ କଣ ଭାରତର? ମନେ ରଖ, ତମେ କୌଣସି ଦେଶର ନୁହଁ, କୌଣସି ଜାତିର ନୁହଁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହଁ। ତମେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜାତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏଠି ରଖା ହବ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତମକୁ ଏଠାରେ ରଖା ହବ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପରୁ ବରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୌରବର କଥା, ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରର ମହାନ ଅଗ୍ରଦୂତ, ପାୟୋନିୟର୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲା। 1902ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲିକତାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ଥାନ୍ତି। 2ରେ ବେଲୁର ମଠରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ 1908 ମେ 5 ରୁ 1909 ମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅବଧି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସେଇ ପିରିୟଡରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ତମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସକାଶେ, ତା ନାଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ ଅତିମାନସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ସର୍ବ ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାମ ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ମୁକ୍ତି ଦେବି, ମୋକ୍ଷ ଦେବି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ଗୀତା ଧରେଇଦେଲେ। ଗୀତାର ଯୋଉ ଯୋଗ ତାକୁ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା ସେଇଠି ଶିଖେଇଲେ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା ଶିଖେଇଲେ। ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ହଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଭାବ ଅଛି, ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରି ନେବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଅଭିରୁଚିର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ଭାବ ନଥାଏ, ନିଜର ଅହଂର ତୁଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଏବଂ ଥାଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏକାକାର ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ ପାୟୋନିୟର୍ସ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟି ବତେଇଲେ। ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମାନସିକ ବିଚାରରେ ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଭାବ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଏକ ଭାବ ରହିଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ, ସବୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଧର୍ମ, ଘୃଣାଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଇଥିଲା ମା ସେଇ କାମଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଦେଖିଥିଲେ, ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଏକ ସଂଗତିର ଧାରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ମା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ଅଧିମାନସ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା, ପ୍ରେମମୟ ଚେତନା, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସାଧନାରତ ରହିଲେ। 1926 ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି। ଯୋଉ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ବା ଦିବ୍ୟତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରାଇବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସତ୍ୟରୁ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାହାର ଯାତ୍ରା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିହିତ, ଯାହା ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା ବେଳରେ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ କୌଣସି ଅବତାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇଆ କୁହାଯାଏ ଦ ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ହୁ କେମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ଅବତାର, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍, ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ, ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ସେ ନୂଆ ମାନବଟି ହେଲା ଅତିମାନବ, ନୂଆ ଜାତିଟି ହେଲା ଅତିମାନବ ଜାତି। ତେଣୁ ଅତିମାନସର ଜଗତ, ଅତିମାନବ ଜାତି ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, এই କଥାଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଆନାଉନ୍ସର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଏକ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ସନ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଜାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର ଅଫ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି।
इज द फ्यूचर आमे केबे इतिहासर धारारे श्री अरविंद बोली आमे कहबानी माँ कहले हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद जदि माँ आसी नथांते ताले आज आमे श्री अरविंद को बुझी पार नथा माँ ही प्रकृति रे बुझेले श्री अरविंद की आश्रम रही आश्रम कर्त्री ही साधनार मूल चाबिकाठी ही समस्त साधारण दायित्व को तुलेले माँ तेणु जो माँ परमंकर कार्यधारा को त्वरान्वित करने शक्ति स्वरूप होती आध्यात्मिक संगीन होती परमंक संकल्प को साकार रूप देवाई ये हूँ से डिवाइन मदर कौन सी पूजा पाए आसी ना नैतिकता निदर्शन ये नुह तेणु ये हूँ सीधा सड़क डिवाइन कॉन्शियसनेस द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन ये माँ हेले द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन भगवान कर ये होचंदी चेतना और शक्ति द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द डिवाइन ए माँ होचंदी भगवान कर क्रियात्मक शक्ति और माँ श्री अरविंद के मध्य संपर्क होचे ए प्रकार जो विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट मो बिना से प्रकाश हो पारे नहीं तांका बिना मोर अस्तित्व नहीं मो बिना से प्रकाश हो पारे विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट तांका बिना मोर स्थिति नहीं एंड विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट आ मो बिना से प्रकाश हो पारे तेणु ये जो माँ श्री अरविंद मध्य संपर्क तेणु माँ 1967 मसीहा 4, 5, 6, 7 डेट भल कि क्रोनोलॉजिकल अच्छी मन रहा 4, 5, 6, 7 4 तारीख 5 मास मे मास 67 मसीहा बुझे 1967 मसीहा मे मास 4 तारीख रे माँ ये जो अतिमानस महाशक्तिर प्रभाव को पृथ्वी वातावरण रे क्रिया करे तेणु ये पृथ्वी दिव्य हवा निश्चित हो जाए माँ जहाँ को पिलादिन 11 ରୁ 13 वर्ष वयस रे कृष्ण रूप रे प्रतिदिन रात्रि स्वप्न देखुले अनेक मनीषी अनेक ऋषि अनेक साधु सहित माँ साक्षात कर स्वप्न देखी स्थूल जगत साक्षात कर जहाँ को से सबुदिन 9 ରୁ 11 ରୁ 13 वर्ष 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर जहाँ को से प्रतिदिन राति स्वप्न देखती से कौ ना अभिहित करेंगे तेणु से यही ना अभिहित करते कृष्ण बोली माँ जे कृष्ण माँ जे आराध्य से आउ के नुह से हूँ श्री अरविंद तेणु जिते माँ सिंबल टी पठेले स्वामी पंडिचेरी था जेहेतु फरासी अधीन पंडिचेरी थी फरासी सरकार अधीन तेणु माँ कर स्वामी आसते रिप्रेजेंटेटिव होगी माँ गोटे सिंबल दे पठेले स्वामी संधान करते श्री अरविंद माँ को कही पंडिचेरी जन जोगी अच्छा अच्छा ताले ये अर्थटा देखेब तो कहीपर कि से गोटे नक्शा आंकिकी देते से नक्शाटी जो से श्री अरविंद को देखले से श्री अरे माँ ताले आसीगले मो माँ का आगमन को अपेक्षा कर श्री अरविंद तार उत्तर लिखिदेले 2 गोटे त्रिभुज गोटे ऊर्ध्वाभिमुखी त्रिभुज गोटे निम्नाभिमुखी त्रिभुज ऊर्ध्वाभिमुखी त्रिभुज है जीवन आलोक प्रेम निम्नाभिमुखी त्रिभुज है सचित आनंद मझिरे एक समतार चित्र बरक्षेत्र ता भीतर जलराशि से सृष्टि 6 थर पृथ्वी सृष्टि ध्वंस होती ये हूँ 7th क्रिएशन ये पृथ्वी ध्वंसर पृथ्वी नुह ये रूपांतर पृथ्वी तेणु बहुलता देखा देती भीतर भगवान को प्रतीक हूँ पद्म ये अर्थटी देलापर माँ कहले अरे मो कृष्ण ताले पंडिचेरी अच्छा छुट्टी आसिले 1914 मसीहा मार्च 29 तारीख अपराह 3:30 समय माँ श्री अरविंद को देखुं देखला 30 तारीख दिन जहाँ मंतव्य देले शत शत गाढ़तम अंधकार पृथ्वी रे निमज्जित रही तार किसी जायस नहीं काली आम जहाँ दर्शन कलु उपस्थिति यथेष्ट प्रमाण देउची ए पृथ्वी अंधकार दूरीभूत हम आलोक रूपांतर हम एवं पृथ्वी रे परम चेतना राजत्व कर माँ ए मंतव्य देते फर्स्ट साइट रे प्रथम देखा तेणु से श्री अरविंद को बुझी जाते आराध्य बोली बुझी जाते तेणु जेहेतु विश्वयुद्धर प्रथम विश्वयुद्धर घोषणा होता है माँ को फेरिया पड़ा पुणी 1920 आसिले आसला जाइना प्रभुंर कार्य को त्वरान्वित कर श्री अरविंद जो अधूरा कार्य अतिमानसर कार्यधारा को त्वरान्वित करवा 49 मसीह
ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି 1949 ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା ତେଣୁ ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବେ, এই ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ। 1949 ମା କହିଲେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଗ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି, ତମକୁ ଅତି ମାନସ ଯୋଗଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସକଳ ଗରଳକୁ ସେ ପାନ କରିବା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତିନିଟା କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ 38 ମସିହାରେ ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ସବୁ ବାତାବରଣକୁ ଛାଡୁଛୁ, ମିଥ୍ୟାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଗରଳକୁ ସେ ପିଇଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ। What a tremendous sacrifice Sri Aurobindo has made, people do not know. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗଟେ ଯେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସହଜେ ବୁଝିପାରିବା। ପୃଥିବୀର ସକଳ ଗରଳକୁ ସେ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ରୂପାୟିତ ହବ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବେ, ସମସ୍ତ ମାନବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହବ, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ। ଏଠି ନା ଥିବ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ନା ଥିବ ମିଛ ଅଜ୍ଞାନତା, ନା ଥିବ ଏଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନା ଥିବ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ନା ଥିବ ଏଠି ରୋଗର ଭୟ। ଏ ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଏଇଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା। 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୟୋତି ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଲା। ମା ତାକୁ ରିସିଭ କଲେ, ଶରୀର ତାଙ୍କର ମଳିନ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ସମାଧି କଲା। ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିପାରିବିନି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଆସିବି। I shall manifest again in a supramental body built in a supramental way. ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିବେ। ତାପରେ 1956ରେ ମା ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବାତାବରଣରେ 1967 ମସିହା ମେ 4 ତାରିଖରେ କାମ କଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ନିକଟରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସବୁ ପାଳନ କରିଛେ। କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଛେ? ସିକ୍ରେସି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଏ ଭୋଜି ଭାତର ଦିନ ନୁହେଁ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ 1969 ମସିହା 31 ରାତି 12ଟା ପରେ 1 ତାରିଖ ହେଇଯାଏ। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଭୌତିକ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରୁଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ଶକ୍ତି। ମା ସେ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମା ଅତି ମାନବ ଚେତନା। ମୁଁ ଅତି ମାନସ କଥା କହୁନି, ଅତି ମାନବ ଚେତନା ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ପରେ, 2ଟାରୁ 5ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ରାତି 2ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଏ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ଚେତନା ଆସିଲା, ମା ସେଠି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା ଅତି ମାନବ ଚେତନା। ଆଉ ସେଦିନର ଡନ୍ ମାନେ ଉଷା। 1969 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଡନ୍ ମାନେ ଉଷା। ସେ ଡନ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଡନ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନି, ଏଭଳି କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ଭୌତିକ ଭାବରେ, ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତା ପାଇଁ କୌଣସି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 3ଟା କ୍ୱାଲିଟି ତା ଭିତରେ ରଖିଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା,
बेनिवोलेंसी हितैषिता आ गोटे है हार्मोनी संगत ये तीनटा मुख्य चरित्र ये चेतना भितर अच्छी कौन कौन कहली ट्रांसपेरेंसी बेनिवोलेंसी आ गोटे है हार्मोनी ये तीनटा मुख्य चरित्र ये अतिमानव चेतनार अच्छी सबु किसी को से आलिंगन क्या सहित फाइटिंग करने से बाहर लड़े झगड़ा ये सब नुह संगति हूँ तार असल कार्यधारा स्वच्छता ये स्वच्छतार कार्यधारा बर्तमान चलती जहाँ जहाँ सब करप्शन कर देखते धरा पड़ू बर्तमान संगति तैयारी चलती ये जो भंगारुजा भितर संगति तैयारी चलती एवं हितैषिता ये शक्ति केवल मंगल ही कर बर्तमान माँ से ही कम कर तेणु प्रभुंकर जो संकल्प को साकार रूप देवाई माँ निरवच्छिन्न भाव में कार्य कर चलती आम जो मैंने माँ के प्रति उन्मुक्त हवा माँ के प्रति खोली धरवा से माने ये शक्ति को सहज उपलब्धि करेंगे श्रीरंग योग्य पारे आसतु गोटे कथा मन रखा श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री ही इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन तेणु माँ जो कहली हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स श्री अरविंद को किए बा बुझीपर से विश्व भली विशाल तेणु श्री अरविंद को बुझा गले माँ दरकार माँ स्पष्ट कले श्री अरविंद अतीतर नुहति इतिहास नुहति श्री अरविंद होती भविष्य तेणु आमको से भविष्य अभिमुखे उपलब्धि आड़क से अग्रसर कर तेणु आसतु आम माँ जरिया श्री अरविंद योग्य हवा टू बिकम द बिल्डर्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड विथ द सुप्रामेंटल लाइट अतिमानस आलोक को नहीं नूतन जगतर निर्माता आम हवा भगवान परिपूर्ण जंत्र ही जीवन को सार्थक करवा गोटे व्रत जीवन रखा ओनली मदर नन अदर वंदे मातरम। धन्यवाद अजय भाई आहरी अनेक कथा बाकी रहीगला जहाँ किसी समय भितर कहले जहाँ निश्चित भाव ताकर जो वक्तव्यर सारमर्म थिला नुआ लोक हृदय को मध्य निश्चित छुई एवं पुराना जो मैंने बसी जो मैंने माँ श्री अरविंद धारा एवं पाठचक्र रूप जो मानकर किसी ना कि जना अच्छी हे तो भितर आ गोटे उत्साह बढ़ी जाइए जाओ अनेक अनेक धन्यवाद अजय भाई। बर्तमान गोटे मातृवंदना सहित आम शेष करवा एवं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम खाली 5-10 मिनट भितर जदि किसी क्वेश्चन मुझे रखापी जदि क्वेश्चन किसी थी ताले वक्ता मैंने रखिए ठीक अच्छे। अनंत प्रेमर परबर तुम्हें महृदय बेड़ा भूमि अनंत प्रेमर परबर तुम्हें महृदय बेड़ा भूमि विपुल तरंग बर बर मोर विपुल तरंग बर बर तब जाए मते छुई छुई अनंत प्रेमर परबर तुम्हें महृदय बेड़ा भूमि प्रति रेणु प्रति अणु আজি मोर तुमरी परस पुलके विभोर प्रति रेणु प्रति अणु আজি मोर तुमरी परस पुलके विभोर तुमरी सराग सुनेली सपन तुमरी सराग सुनेली सपन सिक्त सिकत मुहि अनंत प्रेमर परबर तुम्हें महृदय बेड़ा भूमि
ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। ମୋ ଜୀବନ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ ପୋଛି ନିଏ ତୁମ ସୁନୀଳ ଆଶ୍ଲେଷ। ମୋ ଜୀବନେ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ ପୋଛି ନିଏ ତୁମ ସୁନୀଳ ଆଶ୍ଲେଷ। ଅଯାଚିତେ କୃପା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଅଯାଚିତେ କୃପା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛ। କିଛି ତମ ମାଗି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ବାରବାର ତବ, ବିପୁଳ ତରଙ୍ଗ ବାରବାର ତବ ଯାଏ ମତେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି, ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି, ମୋ ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ କହୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀପଦ କଥା ରଖିବେ ଶେଷ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଉପବେଶନ ହେଇଥିବା ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଏକ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ବାଣୀତୀର୍ଥ ପରିବାର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଣୀତୀର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟିର କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସିମ୍ବଲ। ମା ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟି ଅଙ୍କିକି ପଠେଇଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ବାହୁ ଜୀବନ ଆଲୋକ ପ୍ରେମ, ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ତିନିଟା ବାହୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସମତା। ତା ଭିତରେ 6ଟା ଜଳରାଶି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି 6 ଥର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁଳତା। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଲା ପରେ ମା ଜାପାନୀ ଜାହାଜ କାଗାମାର ନାମକ ଗୋଟେ ଜାହାଜ, ସେଥିରେ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ମା ଓ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିଧାରା ବେଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ମାନବ ଦିବ୍ୟ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ହବ କି? ମୋ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୋର କାମ କ'ଣ? ଖୁଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଘରେ ବୋର୍ଡ ପତ୍ର ଲଗେଇ ବଲ୍ବ ଲଗେଇ କନେକ୍ସନଟା ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି କନେକ୍ସନ ନ ନେବି, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା କ'ଣ ହବ? ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର। ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ବାଣୀରେ, ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ
The supramental manifestation upon earth is no more a promise. पृथ्वी पृष्ठरे अतिमानसर अभिव्यक्ति वर्तमान और प्रतिश्रुति होई रही नहीं. ए लिविंग फैक्ट, ए रियलिटी गोटे जीवंत रूप नहीं, वास्तव रूप नहीं सारी. इट इज एट वर्क हियर. वर्तमान ये कार्यरत अवस्था अच्छी. वन डे विल कम, एमती एक दिन आसी पहुंचब निश्चित. when the most blind, the most unconscious, निहाती अंध व्यक्ति माने, निहाती अचेतनशील व्यक्ति माने, and the most unwillings एवं निहाती परिवर्तन विमुख जो मैंने चाहूना बदलिया shall be obliged to recognize. या को चिन्हिया बाध्य हे. तेणु ये जो अतिमानस बर्तमान से प्रकार काम करुच्ची. माँ से कथा कराउछंती. तेणु आमर परम सौभाग्य जे आमे माँ कर आश्रित होइछु. आमे समस्ते माँ परिवार यही कथा आम अनुभव कर. बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा. कार्यक्रम को माँ का चरण निवेदन करवा. O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजीवाम केवलम. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू. ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे. ओम शांति शांति शांति.